نذكروا بعضنا بعض باللي سوريا بدات بالورود. لازم الشعب اللي يخير، الشعب هو السلطة، ما كانش يحيى ويحيى ثاني مفتي سوريا. Personne ne les a vus venir. À l'image de leur président. Tout le monde pensait que les Algériens étaient morts et enterrés. Mais lorsque vous enterrez des graines algériennes, la seule chose que vous allez récolter, c'est un tsunami algérien. Le plus spectaculaire des tsunamis humains que le monde ait connu. Contrairement aux autres tsunamis dévastateurs, celui des Algériens s'est voulu pacifique. Et la seule chose qu'il a l'intention de dévaster sur son passage, c'est uniquement le système en place depuis bien trop longtemps. C'est alors que commencent les leçons de civisme, de patriotisme, de fraternité et de maturité, données chaque vendredi au monde entier. Le plus surprenant, c'est que dans les quatre coins de la Terre, personne ne veut rater aucune des leçons passionnantes données par les Algériens. Chaque vendredi, le monde entier est devant sa télé. Ce qui était les manifestations du vendredi est très vite devenu les leçons du vendredi. Comme si le monde a enfin ouvert les yeux et a découvert les Algériens dans leur véritable image, et a compris qu'il a beaucoup de choses à apprendre d'eux. Donc le monde entier et tous les spécialistes en tout genre semblent étonnés de cette situation, alors que je pense que c'est un peuple qui est complètement méconnu et nous ne sommes pas des extraterrestres. Et de tout temps, le peuple algérien s'est battu, a lutté pour sa liberté, pour son indépendance. الشعب الجزائري يستحق التحية ويستحق الإعجاب ويستحق التقدير لأنه تظاهر واحتج بطريقة حضارية غير مسبوقة. وأنا ليا كلمة للشعب الجزائري، أنتوا الأمل فعلا الباقي للشعوب العربية. لدي أمل كبير جدا أن الشعب الجزائري هو المصحح لأخطاء موجة الربيع العربي في 2011. أولا عندهم دولة قوية، اثنين الشعور الوطني عالي، ثلاث انتمائهم للقضايا العربية كبير، أربعة مثقفين، خمسة متفاعلين مع الغرب. دي فيديو شفتهم كيفاش المظاهرات سلمية وكيفاش المظاهرين كيفاش يعاونوا في بعضهم، كيفاش ساعات بعد ما يتظاهروا يجبدوا ساسيات ويلموا الوسخ الكل ويلموه. اقسم بالله تقول جابون. نعدي ميساج نقول معناها واصلوا في المسيرات السلمية، عبروا على رايكم ولكن واصلوا في السلمية هذيا وإن شاء الله ربي. Le peuple algérien dit non. Il dit non massivement. Il dit non fermement. Il dit non dans le calme. Et il dit non anonymement. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de grands leaders qui font bouger ce peuple. C'est le peuple lui-même qui dit non à quoi. Depuis combien de temps vous êtes gilet jaune? Je suis là depuis le 17 novembre 2018 et je ne reculerai pas. Je suis désolée. Le peuple algérien donne des leçons au monde, mais pas à la France. Il donne à tout le monde, y compris la France. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas de spécificité dans quelque chose. Vous comprenez? Parce que nous avons, été considérés comme donnant une leçon quand nous avons commencé. Maintenant, on dit l'Algérie donne des leçons. Je voudrais surtout pas me mêler de ce qui me regarde pas. Là, c'est pas mon genre. Vous me connaissez. Mais il y a une chose qui me frappe depuis le début des manifestations en Algérie. Ce sont les mots des manifestants. Ces slogans inattendus, cash et souvent drôles qu'on lit sur les affiches. C'est un ton qui tranche totalement avec l'idée qu'on a de ce pays verrouillé où un seul mot de travers a très souvent valu la prison à ses auteurs, journalistes ou blogueurs. Eh bien, à cet égard, on peut affirmer haut et fort qu'on se trouve aujourd'hui en présence d'une libération des mots. Regardez les slogans. يما كتري من دعاوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين.
الشعب يلعب عشرة والسيستم ما فهموش كود سيزو يجيبها برا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش شعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري شعبي ليبري ليبري يا بلادي بكاو كدموع ميساجي قاع المسؤولين يونا مارك رانا منكم هادو 20 وحنا صابرين يا تاير قلبي راه معمر يوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلمية انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش نخسر حرية فردية حرية جماعية كلنا مواطنين في اختلافنا محترمين لبستو برنص العار بهدلتونا مع البج الناس حنايا نموتو في البحر وانتو تداويو في بلادنا شعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري شعبي ليبري ليبري رانا حابين نعيشو كرهنا معيشة الدل كل واحد يدي حقه في بلاد قانون وعدل التربية لولادنا أساس جيل الغد ثقافة مستقلة صحافة حرة بلا سناسل شعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري شعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري اليوم خدينا المسؤولية وخرجنا للتغيير كاع شبيبة جزائرية وكاع ناويين الخير جاملة نفشو واللي صار يصير اليد في اليد والله نوصلو يتحقق حلمنا الكبير شعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري شعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري يماذا يا أستاذ هذا ويماذا فغن تدونا في ثيل اللي غايثار وامتو حضران خسنا راويين هكذو تاخش شيك تاخايا سنين هاقور الخلويت يوسن ثلت مغيب شعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري 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 شعبي ليبري ليبري الجيري On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de nous encourager avec vos likes, simplement en cliquant sur le petit pouce bleu en bas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne,
Alors il vous suffit de cliquer juste ici, sur notre logo. Et pour ne pas rater nos prochaines publications, activez la cloche de notification. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt.